नमस्कार। आलोकर पर्व दीपावली आबाल वृद्ध वनिता समस्त अपेक्षा रही है जहाकू कि मानव समाज रे कार्तिक मासरे श्यामकाली पूजा अवसर में गोटे दिन पर पालन कराई हेले देव दीपावली गोटे रही जहाकू कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ दिने नुह 3 दिन धरी पालन करता पुणी मार्गशीर मासरे। तेज से संपर्क में आज आम आलोचना करवा प्रकृत में देव दीपावली कौन कहीं केमिति क्यों परिस्थिति रे यह आरंभ होती आम सहित अतिथि रूप जोड़ी होती संस्कृति गवेषक डॉक्टर सन्यासी महाराणा। आगे नमस्कार। माने गोटे कौतूहल कथा जे जगतरनाथ जगन्नाथ तो मानव लीला कर समस्ते जानते तेबे दीपावली मध्य से पालन कर हुए तो बहुत कम लोग जानी प्रकृत कौन से प्रतिवर्ष मार्गशीर मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी कृष्ण पक्ष अमावास्या एवं शुक्ल पक्ष प्रतिपदा ये 3 दिन व्यापी जो भली भाव में आम कार्तिक मासरे निज पितृपुरुषंकर उद्देश्य पया श्राद्ध देकी डांग देखी बड़ बड़ डाक देखी दीपदान करते एवं दीपावली पालन करते ठीक तो समान बोली कहबानी किंतु महाप्रभु मध्य एठी मानव लीला करने अनुसार जथा देहि तथा देवी मत अनुसार मार्गशीर मास को स्वतंत्र भाव में 3 दिन को देव दीपावली मध्य पालन करती जमीती आमे आम एनसिस्टर मानक पितृपुरुष मानक पया श्राद्ध देइचंदी महाप्रभु 3 दिन व्यापी स्वतंत्र भाव में जो चतुर्धा विग्रह अच्छा रत्न सिंहासन उपरे श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र एवं माता सुभद्रा स्वतंत्र भाव में सांध्यकालीन पर्व समय अर्थात मध्याह्न धूप पर एक स्वतंत्र वेश हुंती ताकू श्राद्ध वेश बोली कहुए। स्वतंत्र भाव में महाप्रभु 24 हाथर एक 12 पाट एवं महाप्रभु बड़वाड़ सामंत 16 हाथर पाट एवं माँ सुभद्रा स्वतंत्र भाव में एक 12 हाथर पाट प्रस्तुत कराए। स्वतंत्र भाव में श्री जगन्नाथ जो पाटर धड़ी थाए ताहा नाली रंगर थाए महाप्रभु बलभद्र कला रंगर थाए एवं देवी सुभद्रांगर स्वतंत्र भाव हलदिया वर्ण थाए। यही 3 प्रकार 12 पाट को पिंधिकी महाप्रभु तांकर पितृपुरुषों उद्देश्य तांको बापा माँ श्राद्ध दियंती। आपण चिंता करंतु महाप्रभु जो 10 अवतार विधान कले से कहले यही विधान हूँ महाप्रभुर शेष अवतार विधान अर्थात श्रेष्ठ विधान ताको मर्त वैकुंठ बोली कहला। महाप्रभु निज नित्य नैमित्य कर्म नित्य व्यवहार्य कर्म नित्य कर्तव्य सबू एठी नित्य वैकुंठ महाप्रभु संपादित करुछंती। स्वतंत्र भाव में महाप्रभु जेतेबेले सत्य जुगरे माता अदिति एवं देव ब्रह्मर्षि कश्यपंकर औरसरु बामन रूप जन्म ग्रहण करथिले प्रथम दिन महाप्रभु कौन करेंगे देवी अदिति एवं कश्यपंक बामन स्वरूप जमीती कहुई जे शास्त्रोक्त मत अनुसार कहुई महाप्रभु अन्य स्वरूप होची बामन स्वरूप तेणुक कहुई अनेक आपणकर नीलाद्री महोदय कहतु स्कंद पुराण मत कहुई जे महाप्रभु बामन बोली वर्णना रथई तो बामन दृष्टि पुनर्जन्म न विद्यते से मत अनुसार महाप्रभु बामन स्वरूप माता अदिति एवं देवर्षि कश्यपंक स्वतंत्र भाव में श्राद्ध करेंगे। द्वितीय दिन में जो भाव तृतीय महाप्रभु रामचंद्र भाव में देवी माता कौशल्या गर्भरु एवं दशरथ औरस जन्मग्रहण करते। द्वितीय दिन अर्थात अमावास्या दिन स्वतंत्र भाव में महाप्रभु कौन करेंगे देवी कौशल्या एवं दशरथ श्राद्ध देवे दीपदान करेंगे। एवं तृतीय दिन में महाप्रभु जो श्रीकृष्ण अवतार जन्मग्रहण करते नंदराजा परिवार रे सी देवी देवकी एवं वसुदेवंकर संतान रूप जन्म होते किंतु पालित भाव में यशोदा एवं नंद घरे पालित होते। तत्सहित कलिजुगे महाप्रभु मध्य बापा माँ अच्छा कलिजुगे से महाप्रभु हेले जी से नित्य वैकुंठ प्रतिष्ठा करते स्वयं राणी गुंडीचा एवं आपणकर इंद्रद्युम्न राजा यही 6 जन उद्देश्य महाप्रभु स्वतंत्र भाव में 10 जनों श्राद्ध समर्पण करती श्राद्ध दियंती। स्वतंत्र भाव में रत्न सिंहासन तले एक चाउलर गछ तैयारी हुए जो गछरे बलभद्रंकर बाड़े 9 गोटी दीप देवी सुभद्रांकर बाड़े 9 गोटी दीप एवं जगन्नाथंकर बाड़ सम्मुखें 10 गोटी दीप प्रज्वलन कराए। से चाउलर गोटे वृक्ष तैयारी हुए पणस पत्र फूल विभिन्न द्रव्य सहित सेठी जो स्वतंत्र भाव में दीपदान कराए
ତା ସହିତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଏକାଦଶୀରେ ସିନା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ ବା ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଦିନ ହରିବୋଲ ଡାକ ସହିତ ଜଗମୋହନ ନାଟମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଗର୍ଭଗୃହ ତିନିଟା ସହିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ଆମେ ରସୁଣରେ ସଜୁଛନ୍ତି ଘରକୁ, ସେମିତି ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦୀପଦାନ, ମହାପ୍ରଭୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମର ମାନବ ଲୀଳା କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ସମାଜକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଲୋକ କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ, ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କରିବାର 11 ମାସ ପରେ ଆମେ କଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ଇଏ ଦେବତାଙ୍କ ବାସ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମାର୍ଗଶିର, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ସମାଜକୁ ଯେମିତି ସେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ମୁଁ ସମାଜ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଶୀଳ ଅଛି, ସେହି କଥାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇ ମାନବ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ, କେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, କେତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଜଗତର ନାଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପଣ ଅଛି, ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ହେ ମୋର ଉତ୍କଳ ଅଧିବାସୀ ବୃନ୍ଦ କି ହେ ମୋର ବିଶ୍ୱବାସୀ, ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏନସିଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନ ଭୁଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହାର କୃପାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସମାଜକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବ ଦୀପାବଳିର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସନ୍ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଦେବତା, ଏଭଳି ଠାକୁର ସଂସାରରେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ଯେ ସदैବ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏବଂ ସदैବ ଜାଗ୍ରତ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବେ ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେବ ଦୀପାବଳିର କଥା। ଇଏ ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେବ ଦୀପାବଳି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ 12 ମାସ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ପର୍ବ ଦେବ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ବିତିଯିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଷ୍ୟ ମାସରେ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ହେବେ, ପୁନଃ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ମାଘ ମାସ। ମହାପ୍ରଭୁ ମାଘ ମାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବଡ଼ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇବେ, ଅଗ୍ରଜ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇବେ, ମାଘୁଆ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏଇଭଳି 12 ମାସ ଦେବଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଛୋଟ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମର ସାମାଜିକ ଚଳଣିରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପରିଣାରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।